बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी हुकूमत पर दहशतगर्दी के खिलाफ बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को गैर मामूली लहजे में कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संजीदा है तो उसे फिर पाकिस्तान में घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ये कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। अगर मरकजी हुकूमत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उसे फिर घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी से फैसला कुन तौर पर निपटने की जरूरत पर जोर दिया और माजी के मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों का हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत से कह रही हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इस मसले को सियासी दुश्मनी के बजाय कौमी इत्तेफाक राय का मौजू करार दिया जाना चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी ने नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वाज़ेह किया है कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 25 बेगुनाह सयाह मारे गए थे, जिनमें हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इंसाफ मांगा, साथ साथ बरादरियों के दरमियान अमन व अमान की अपील की, फिरका वाराना झगड़ों को खत्म करने पर भी जोर दिया। हिमांशी ने लोगों पर कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ न जाने पर भी जोर देते हुए कहा कि वो इंसाफ और अमन चाहती हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनान ने मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के मरकज के फैसले के बाद LOP राहुल गांधी और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोस्टर्स को दूध से नहलाया। मरकजी हुकूमत ने मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने का ऐलान किया है और मरकजी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। जुमेरात को कांग्रेस कारकुनान ने हैदराबाद में मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के मरकज के फैसले का जश्न मनाया। दरियासना LOP राहुल गांधी और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोस्टर्स को दूध से नहलाया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और दोमलगुड़ा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक अड्डे पर छापा मार कर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हिमायत नगर का रहने वाला श्रीराज बॉब क्रिकेट मैचेस पर पैसे लगाने का आदी था और वो आसानी से पैसा कमाने के लिए अक्सर क्रिकेट बैटिंग किया करता था। पुलिस के मुताबिक IPL क्रिकेट मैचेस के दौरान उसने बैरून मुल्क एजेंट से बैटिंग ऐप भी खरीदी थी। 30 अप्रैल को कलीती मुल्जिम और उसके साथी चेन्नई सुपर किंग्स व मुकाबला पंजाब किंग्स के दरमियान जारी क्रिकेट मैच के लिए बैटिंग कर रहे थे कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने दोमलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर श्रीराज और उसके दीगर साथियों को हिरासत में ले लिया। सेंट्रल जोन DCP YBS सुधेंद्र ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद रकम, 3 सेलफोन जब्त किए गए हैं और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए SHO दोमलगुड़ा के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे LOP राहुल गांधी की जीत करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने मर्दमशुमारी में जात पात को भी शामिल करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे राहुल गांधी की जीत करार दिया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने मरकजी काबीनी वज़रा और अफसरान की एक माहिर कमेटी कायम करने का मशवरा दिया है और कहा है कि हर रियासत में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर रियासत की तरजीहात का मुताला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना हुकूमत के तजुर्बे से सीख लेनी चाहिए और रियासती हुकूमत इस सिलसिले में मरकज़ की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ को देरीना मुतालबे से इत्तेफाक करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये राहुल गांधी की जीत है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वादा किया था कि जहां भी कांग्रेस बरसर इख्तियार आएगी वहां जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और वो तेलंगाना की जानिब से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हैं।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि तरक्की याफ्ता और पसमानदा ज़ातों की शिनाख्त के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत ने ज़ात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है और ये ऐलान किया है कि अगली मर्दमशुमारी में ज़ात पात को भी शामिल किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तरक्की याफ्ता और पसमानदा ज़ातों की शिनाख्त के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए उसे मुस्बित कार्रवाई के लिए ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने दरियासना बीजेपी को 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हद को लेकर भी तनकीद का निशाना बनाया और मर्दमशुमारी के लिए बीजेपी के टाइमलाइन पर भी नुक्ताचीनी की। आपको बता दें कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी कई जमातों का देरीना मुतालबा रहा है और वो साल 2021 से इसका मुतालबा कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोने के लिए एक 6 साल लड़की की बलि चढ़ाने की कोशिश का वाकया पेश आया। मौजूदा दौर मसनवी जहानत का है। मुल्क तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर पसमानदगी है, लोग तालीम और तरक्की से दूर हैं। संगारेड्डी जिले के सदासिवपेट से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। गुज़िश्ता रात सोने के लिए एक 6 साल लड़की की बलि चढ़ाने की कोशिश की गई है। बताया जाता है कि अयोध्या के एक स्वामी के जरिए काला जादू भी करवाया गया था। आधी रात को अलमारी बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर ये काम किया जा रहा था। मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने कुर्मागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने कुर्मागुड़ा डिवीजन में दाराब जंग कॉलोनी में 47 लाख रुपए की लागत से जारी सीसी रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बाद अज़ां वो रैन बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मुजस्समे के करीब 19 लाख रुपए की लागत से जारी सीसी रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां ज़ेर इल्तिवा कामों में तेजी लाने के लिए उन्होंने एक इजलास भी मुनक्किद किया। इस मौके पर कुर्मागुड़ा डिवीजन के कॉर्पोरेटर शफात अली, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतबदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मिराज ने कहा है कि AIMIM की टीम अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की और उन्हें KCR के खिलाफ तबसरे न करने का मशवरा दिया। सूर्यापेट जिले में मुनक्किद यौम मई तकरीबात में साबिक वजीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी कारकुनान की जानिब से जद्दोजहद करेगी। दरियासना जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से मुताल्लिक़ बोलने का हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के KCR से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों पर भी शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे वज़ीर आला हैं जिनके पास इस बात की भी ज़मानत नहीं है कि वो कितने दिनों तक अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो KCR के खिलाफ तबसरे करना बंद कर दें और आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। DRI हुकाम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 3 किलो से ज्यादा सोना जब्त कर लिया है। ज़राए ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से मस्कत के रास्ते हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर को रोक दिया। बताया जाता है कि मुसाफिर एयरपोर्ट के एरोब्रिज के करीब ग्राउंड हैंडलिंग अमले के एक रुकन को सोना हवाले कर रहा था कि हुकाम ने उसे पकड़ लिया। तहकीकात से ये बात सामने आई कि अमले का एक और रुकन पार्किंग एरिया में कस्टम क्लियरेंस के बाद मुसाफिर को सोना वापस करने का इंतजार कर रहा था। ओहदेदारों ने मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो से जायद सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 3,45,79,300 रुपये है। हुकाम ने दीगर सामान भी जब्त किया है। मुसाफिर और ग्राउंड स्टाफ के दोनों अरकान को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत
गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेजा गया है। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वो भारत राष्ट्र समिति की जानिब से मरकजी हुकूमत के मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मरकजी काबीना ने मर्दमशुमारी में जात पात को भी शामिल करने के लिए इजाज़त दे दी है। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मरकज़ फिलफौर आबादी की मर्दमशुमारी के साथ साथ जात पात की मर्दमशुमारी करवाए। जात पात की मर्दमशुमारी बेतरतीब तरीके से कराना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को कानून साजों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाते हैं तो ये गरीबों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। पसमानदा तबकात को तालीम और नौकरियों में 50% रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए। जात पात की मर्दमशुमारी के लिए मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी देने के बाद तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मरकजी काबीना ने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर के केशव राव, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, मधु याशकी गौड़ के अलावा MLAs और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैनों ने जुमेरात को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। अलवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनान की जानिब से आलमी यौम मजदूर शानदार तरीके से मनाया गया। 139वें आलमी यौम मजदूर के मौके पर अलवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनान ने शानदार तकरीब मुनक्किद की। उन्होंने अलवाल म्यूनिसिपल दफ्तर के रूबरू तेलंगाना तली के मुजस्समे के सामने इकट्ठे होकर नारे लगाए। इस मौके पर लेबर यूनियंस के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि लेबर क़वानीन के निफाज की ज़रूरत है। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की जानी चाहिए और मेहनत कशों की मेहनत को तस्लीम किया जाना चाहिए और उनकी उजरतों में भी इजाफा किया जाना चाहिए। दरियासना साफ सफाई करने वाले मजदूरों के लिए चप्पल और जूते जैसी कम से कम सहूलियात को भी फराहम करने पर जोर दिया गया है। कागजनगर शहर में मरकज के मुतारिफ करदा वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने बत्ती गुल तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 30 अप्रैल को हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से रात 9 बजे से 9:15 पर बत्ती गुल तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की गई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कागजनगर ने बोर्ड के इस ऐलान पर शहर के मुसलमानों से तहरीक में शामिल होने की गुजारिश की थी, जिसके बाद रात 9 बजे से 9:15 बजे तक मुसलमानों ने अपने मकानात, दुकानात और चौराहों पर बत्ती गुल कर दी और वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। ये मुहिम हर घर और हर वार्ड के मुसलमानों की जानिब से चलाई गई। सभी ने बत्ती गुल तहरीक में अपना हिस्सा डाला। नौजवानों ने इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है और इस 15 मिनट के दौरान लोग अपने अपने मकानात में इबादतों में, इस्तग़फ़ार व अस्कार में भी मसरूफ़ देखे गए। एहतजाज में नौजवानों के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और मिली समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों के कायदीन वो दीगर ने हिस्सा लिया। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन का सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 3 परवाज़ों के जरिए 982 हुज्जाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम इस साल 1,22,518 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल फहद अहमद खान ने सर्विस प्रोवाइडर्स कमेटी के CEO फहद खान के साथ मुशाहरा मुक़द्दसा का दौरा करते हुए मीना और अरफात के इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया। आपको बता दें कि इस साल हुज्जाज इकराम की खिदमत की जिम्मेदारी इसरा अल खैर कंपनी को सौंपी गई है और कंपनी ने तमाम आज़मीन को 32 मौलमीन के दरमियान तकसीम कर दिया है। उन मौलमीन की निगरानी में हुज्जाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। बाद अज़ां सफ़ीर हिंद ने अपनी टीम के साथ ब्रांच ऑफिस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज का भी दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया।
آپ کو بتا دیں کہ عازمین کی سہولت کے لیے مکہ مکرمہ میں 13 برانچ آفیسز، ڈسپنسریز اور 40 بستروں پر مشتمل 2 اسپتال، 30 بستروں پر مشتمل 1 اسپتال قائم کیا گیا ہے۔ 30 بستروں والا اسپتال خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ عازمین حج کو وزارت حج امور کی جانب سے نسک کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ عازمین کو نسک کارڈ کے بغیر باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ کارڈ کے بغیر باہر نکلنا ان کے لیے دشواریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کی تیاریاں جاری ہیں۔ حج آفیسرز، کوآرڈینیٹرز، طبی عملہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ عازمین اس سال محلہ عزیزیہ اور حیا النصر میں قیام کریں گے۔ حج کمیٹی سے آنے والے عازمین کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا کروائی گئی ہے۔ Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اعلان پر بدتی گل احتجاج انتہائی کامیاب رہا۔ بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کا غیر معمولی رد عمل قابل ستائش ہے، جس پر وہ عوام سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اس احتجاج کے ذریعے عوام نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ وہ غیر دستوری قانون کے خلاف ہیں۔ ناگر کرنول ضلع میں تیندوے کی موجودگی سے عوام میں خوف پایا جاتا ہے۔ ضلع کے دوملا پنٹا گاؤں میں عوام اس جنگلی جانور کی موجودگی سے گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں اور ان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تقریباً 11 بجے شب تیندوا گھروں کے درمیان سے گزرتا ہوا دیکھا گیا، جس سے مقامی افراد میں فکر مندی دیکھی گئی، جنہوں نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں سے خواہش کی کہ وہ اس کو پکڑنے کے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں جس طرح شفاف اور منظم طریقے سے ذات پر مبنی مردم شماری کا عمل شروع کیا گیا اور اسے کامیاب کیا گیا، وہ پورے ملک کے لیے ایک مثالی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات کے لحاظ سے مردم شماری سے سماجی انصاف کو فروغ ملے گا اور پسماندہ طبقات کو ان کا جائز حق ملنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مرکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے ذات پر مبنی مردم شماری کے مطالبے کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب مرکزی حکومت راہل گاندھی کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے۔ وزیر مال پنگولیٹی سرینیواس ریڈی اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے ضلع ونپرتی میں اقلیتی خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے صدر محمد عبید اللہ کوتوال کی زیر صدارت پہلے مرحلے میں ریاست کے 9 اضلاع میں 10,490 سلائی مشینیں تقسیم کی جا رہی ہیں، جبکہ بقیہ 33,750 سلائی مشینیں دوسرے مرحلے میں ریاست بھر میں مستحق خواتین میں تقسیم کی جائیں گی۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر پرانے شہر کے کئی علاقوں بالخصوص چار مینار اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں کل شب بتی گل احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کو عوام نے کامیاب بنایا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے گھر پر بتی گل احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ احتجاج وقف ترمیمی قانون کے خلاف عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے منظم کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی آئی ٹی کوریڈور میں واقع وپرو جنکشن پر سابق وزیر اعظم و کانگریس کے سینئر لیڈر منموہن سنگھ کا مجسمہ نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایچ ایم ڈی اے نے جنکشن کے قریب موجود جگہ کو خوبصورت باغ میں تبدیل کرنے اور اس مقام پر مجسمے کی تنصیب کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے غیر منظورہ اور غیر قانونی لے آؤٹس کی باقاعدہ منظوری کے متعلق LRS کے تحت
فیس اور چارجز کی ادائیگی کی تاریخ میں مزید 3 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کی جانب سے جاری کردہ احکام کے مطابق 25% رعایت کے ساتھ فیس ادا کرنے کی آخری تاریخ اب 3 مئی 2025 تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ متعلقہ حوالہ جات اور خاص طور پر 2 اپریل 2025 کو جاری کردہ حکومت کے احکام کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف پرانے شہر کے تمام علاقوں میں بتی گل احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں میں بھی بتی گل احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی نگرانی میں یہ احتجاج منظم کیا گیا۔ کمشنر بلدیہ آر وی کرنن نے انجینئرنگ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ناگل سائی نگر سے لے کر آر ٹی او آفس تک 350 میٹر اسٹرام واٹر ڈرین کے کاموں میں پیش رفت کی جائے اور یہ کام جلد ہی مکمل کیے جائیں تاکہ بارش کے موسم میں نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ای رمیش بابو نے کمشنر کو بتایا کہ اس باکس ڈرین کی تکمیل سے 5 نشیبی کالونیوں میں سیلابی پانی سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ دیگر بلاکس میں گرینری کے اقدامات کرنے کا مشورہ زونل کمشنر کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ کمشنر نے اپل چوراہے سے ایس آر ڈی پی فلائی اوور اور نیشنل ہائی وے فلائی اوور کے جاری کاموں کا بھی تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں سرسوتی پشکرالو کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینیٹیشن، پانی کی سپلائی اور ٹریفک مینجمنٹ کے سلسلے میں عہدیداروں کو مختلف ہدایات دی اور کہا کہ اس پروگرام میں شریک ہونے والوں کو کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں بتی گل احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں بھی بتی گل احتجاج منظم کیا گیا۔ میرچل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک 24 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ اس شخص کی شناخت راہل کے طور پر کی گئی ہے، جو انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک خانگی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے شراب نوشی اور کرکٹ بیٹنگ کا وہ عادی بن چکا تھا۔ آئی پی ایل بیٹنگ کے لیے اس نے قرض لے کر بیٹنگ کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ 4 لاکھ روپے کا نقصان برداشت نہ کر سکا۔ شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی کے عالم میں اس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ذاتوں کی مردم شماری کروانے مرکزی حکومت کے فیصلے کا راہل گاندھی نے خیر مقدم کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ذاتوں کی مردم شماری میں تلنگانہ رول ماڈل بن گیا ہے اور یہ بلو پرنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار اور تلنگانہ میں ذاتوں کے سروے میں کافی فرق دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلے مذاکرات کے سلسلے میں تلنگانہ نے ایک راہ اختیار کی ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ملک بھر میں کل شب بتی گل احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اس بتی گل احتجاج کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے مے ڈے کے موقع پر تمام مزدوروں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں واضح کیا کہ یہ دن 19ویں صدی میں مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں موجود تمام مزدوروں اور محنت کش طبقے کو مے ڈے کی وہ خصوصی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں جلد ہی گگ ورکرز کے لیے ایک نیا قانون متعارف کروایا جائے گا۔ بیرنچی ہاسپٹل میں ہاؤس کیپنگ اسٹاف اور نرسوں نے تنخواہیں گزشتہ 2 ماہ سے ادا نہ کرنے پر ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ ایک مظاہرہ کرنے والی نرس نے بتایا کہ ہاسپٹل انتظامیہ کا رویہ انتہائی سخت اور غیر شائستہ ہے۔ جب ہم نے تنخواہ کا مطالبہ کیا تو کہا گیا کہ جو کرنا ہے کر لو، رقم نہیں ملے گی۔
احتجاج کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دواخانہ کس کا ہے اور کس کے زیر اثر چل رہا ہے۔ یروشلم کے بڈاسا دواخانے سے مریضوں کو ہنگامی طور پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے کئی پڑوسی ممالک سے آگ پر قابو پانے کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں امداد پہنچ جائے گی۔ اس دواخانے میں آگ لگنے کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر کیے گئے بتی گل احتجاج میں حصہ لینے پر یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،